Aceh Tamiang Regency is among the areas most severely affected after being hit by flash floods on Wednesday, November 26, 2025. Two villages in the Regency, Lintang Bawah Village and Sukajadi Village, were heavily damaged. What remains now are collapsed buildings, piles of logs, muddy inundation, and a number of houses that are still standing. The National Disaster Management Agency, or BNBP, explained that the rainfall in Aceh on November 26, 2025 recorded the highest intensity in the past 6 years. Amid the devastation in Aceh Tamiang, there is one thing that was not swept away: human resilience. In the midst of hardship in the affected areas, this resilience has become the fuel that ignites the courage to strengthen one another among fellow survivors, and especially through the solidarity and care shown by people from outside Aceh Tamiang and from various regions across the nation, Indonesia. As long as he could still endure, Mansha, a resident of Lintang Bawah in Aceh Tamiang, chose to remain at the site. For 6 days, he survived in several limitations, drinking murky river water after letting the sediment settle, with no food, relying solely on his determination to stay alive. Amid the floodwaters and thick mud, Mansha and the people of Aceh Tamiang showed that resilience is born from steadfast hearts, mutual care, and the spirit to never simply give up. Udah air semakin surut, warga pun yang mengungsi akan berdatangan kemari. Ada yang membawa air minum, yang udah lama nggak minum di sini kan. Ada juga yang bawa roti-roti, apa yang ada lah dibawa. Sebagian warga yang mengungsi itu menengok warga yang sini lagi yang terjebak. Amid the grief and loss caused by the disaster that struck Aceh Tamiang, a glimmer of hope continues to grow through the care and compassion of others. Arin, a resident of Aceh and a volunteer with Human Initiative Indonesia, does not witness the impact of this disaster from afar. She experiences it firsthand as part of a family affected by the tragedy. With sincerity and a spirit of sharing, she continues to step forward to help others, bringing aid and hope to residents who are now struggling to rebuild their lives amid the limitation and wounds left by the disaster. Saat ini memang kita sedang melakukan aksi di Aceh Tamiang yang memang saat ini saya sendiri merupakan salah satu keluarga saya yang terdampak di Desa Matok Seping, Kecamatan Banda Mulia. Dan saat ini alhamdulillah juga diberikan amanah oleh Human Initiative untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain untuk keluarga sendiri juga mudah-mudahan bisa saat ini juga dipercayakan untuk dapat membantu masyarakat lain yang terdampak di Aceh Tamiang terutama. Saat ini memang banyak sekali lokasi-lokasi yang terdampak di Aceh Tamiang itu, terutama di bagian hulu sana yang dampaknya lebih parah daripada beberapa wilayah yang lain. Kita tahu saat ini di wilayah-wilayah yang rumahnya hancur, rusak, bahkan hilang, mereka itu tidur di alas seadanya atau di lantai biasa. Mereka semua kebutuhan seperti hygiene kit mereka sudah tidak ada, bahkan air bersih juga cukup sulit di sana, sehingga harapannya kita datang ke sana untuk terus membantu mereka, tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan mereka, tapi juga
next mudah-mudahan bisa kita bantu sandang mereka, papan mereka gitu, agar semuanya kembali pulih normal. The resilience of the survivors has become a powerful lesson in strength and sincerity. Arin witnessed firsthand how mothers and children who lost their homes continued to endure with remarkable passion, and how the presence of aid, however simple, was able to bring moments of happiness and hope amid profound grief. Kita kemarin ketemu sama salah seorang ibu yang baru meninggal suaminya 3 bulan, kemudian memiliki 4 orang anak yang saat ini menyandang status yatim gitu, dan beliau semuanya hilang, kemudian saat ini tinggal di di barak yang dibuat sendiri gitu bersama anak-anaknya. Mereka sama sekali tidak menangis, bahkan dari mereka juga merasa sangat kehadiran kita itu sangat membantu mereka, walaupun keterbatasan kita waktu itu kita tidak bisa mengantar ke rumah-rumah, mereka harus berjalan kaki gitu untuk mengambil bantuan dari kita, tapi mereka sangat bahagia dengan kehadiran kita di sana. Makanya kami terus mengajak masyarakat dan semua stakeholder untuk terus bersama-sama kita membantu masyarakat di Aceh Tamiang, terutama karena kami masih melihat sepanjang perjalanan kita ke wilayah Hulu itu hampir semua rumah hilang, hancur, terdampak. Bahkan di desa saya sendiri yang kalau kita lihat dampaknya tidak terlalu besar, tapi juga mereka harus kembali dari awal, kembali dari nol untuk membangun kembali rumah mereka, membeli kembali perabotan mereka yang sudah mungkin bersusah payah mereka harus mengumpulkannya. Beyond the solidarity shown by residents and volunteers who continue to mobilize, the Aceh Tamiang Regency government is also working to accelerate post-disaster recovery efforts. The acting regional secretary of Aceh Tamiang outlined several urgent needs faced by survivors, ranging from access to clean water to basic equipment for cleaning homes and maintaining the health of residents. Kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan masyarakat Aceh Tamiang kuat menghadapi cobaan ini karena saudara-saudara kami yang berada di luar Aceh Tamiang. Kami yakin kami mampu bangkit ketika kepedulian keluarga kami, saudara kami yang berada di luar daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang membantu kami, sehingga insya Allah kami yakin dan percaya dengan bantuan dan kebersamaan daripada saudara-saudara kami di luar, insya Allah Aceh Tamiang dan masyarakat pada umumnya bisa bangkit kembali. It was an extremely difficult situation faced by many residents of Aceh Tamiang as the relentless flood waters struck without mercy. Yet, rather than thinking only for their own safety, the people stood together and supported one another. Ushered by a man affectionately known as Bang Jul, residents united, working shoulder to shoulder, helping one another and struggling together to save each other amid the disaster. Dan kami di sini saling membahu, bergotong royong, berjibaku menyelamatkan satu sama lain. Dan kami tidak mempedulikan diri kami sendiri, tapi kami itu memang saling berjibaku semua. Apabila sudah aman ini berenang lagi menyelamatkan yang lain tuh, kami kumpulkan jadi satu. Setelah itu kami dapatlah bantuan berupa speedboat, tapi bukan speedboat yang bocor, diserahkan orang. Itulah berjibaku mulai dari jam 5 sore itu sampai jam 12 malam. Tukar sip lagi dari jam 12 malam itu sampai pagi, tukar sip lagi, begitu seterusnya sampai akhirnya sebagian dapat dikeluarkan, sebagian lagi memang dah nyerah kami untuk menyelamatkan orang lagi untuk mendayung sampan karena begitu berat dan bocor itu. Dan kemudian bagi kami sebagai masyarakat Kota Lintang Bawah ini, kami minta kepada pemerintah daerah maupun pusat segeralah direlokasikan kayu-kayu ini dan tempat tinggal kami juga. Amid loss and hardship,
As well as several limitations, the spirit of the people of Aceh Tamiang has never faded. The sincere support of volunteers from across the country, along with doctors and medical personnel who tirelessly care for and help restore the condition of survivors, has become a driving force for recovery from both physical and psychological hardship. In the darkest moments, the presence and compassion of all parties have kept hope alive.